Databox je vodeći pružatelj cloud usluga na hrvatskom tržištu. Cilj nam je korisnicima ponuditi najnoviju tehnologiju i najbolju uslugu. A da bismo u tome uspjeli, kontinuirano pratimo najnovije trendove na IT tržištu. To dokazuje i činjenica da smo prvi u Hrvatskoj implementirali novo rješenje kompanije Schneider Electric, EcoStruxure Facility Expert, software koji nam omogućuje praćenje potrošnje energije, održavanje opreme, upravljanje rokovima i koordinaciju zadataka vezanih za instaliranu opremu poput srednjenaponskih blokova. Primjerice, opcija alarmiranja u slučaju previsoke temperature omogućava nam pravovremeno reagiranje i osiguranje. Svjetski podaci nam pokazuju da 55% štete na imovini je nastalo uslijed požara uzrokovanim strujnim kvarom. Tokom noći se ta šteta može povećati 23%. U Databoxu smo zato implementirali srednjenaponsko rješenje sa plinoizoliranim sklopnim blokom RM6, a kompletno niskonaponsko rješenje je sa Prisma P ormarima i kompletna automatika je sa PLC-om. S ovim rješenjem podigli smo značajku dostupnosti i pouzdanosti našeg elektroenergetskog sustava, ali on je najbitniji dio, sigurnost. Brojni naši korisnici vrlo su pozitivno reagirali kada smo im rekli da za proširenje naših elektroenergetskih postrojenja ćemo koristiti Schneider Electric rješenja. Dobro, idemo iz početka. Naša suradnja nam je dala dodatan poticaj da krenemo u smjeru najozbiljnijeg elektroenergetskog postrojenja, jednog podatkovnog centra u Hrvatskoj, ali i šire, što nam je posebno drago.